Okay, so Assalamualaikum and hi semua. So this is our last subtopic for chapter 7 and last subtopic for semester 1 lah. Okay, so chapter 7.2 acid base titration. Okay, so let us look at our learning outcomes. Okay, so you should be able to describe titration process and then distinguish between endpoint and equivalence point. And next, you should be able to sketch and interpret the variation of pH against titrate value for titration between strong acid, strong base, strong acid, weak base, weak acid, strong base. And lastly, you should be able to identify suitable indicator for acid-base titration. Okay, so ada 4 je learning outcome for chapter 7.2 but I will separate this video kepada 3. Okay, so the first video explain about learning outcome A, B, C. Okay, tapi sebenarnya untuk titration ada calculation juga. I will include calculation dalam video yang kedua. And video yang ketiga akan explain suitable indicator for acid-base titration. And habislah. Okay. Alright, so let us start with titration. Okay, so dah banyak kali kamu jumpa titration kan? So titration is a procedure for determining the concentration of a solution using another solution of known concentration called standard solution. Okay, so apa tujuan kita buat titration? Tujuan kita adalah untuk determine the concentration of a solution. Okay, so kiranya kan dalam titration ada yang dalam burette, ada yang dalam conical flask. So ada salah satulah tak yang mana dalam burette ke yang dalam conical flask ke yang kita nak tahu dia punya concentration. Okay, so kita nak tahu concentration tu, kita kena guna another solution yang kita tahu concentration dia, and that is called standard solution. Okay, so standard solution definition dia adalah a solution that the concentration is known accurately. Standard solution ni adalah satu solution yang memang kamu tahu precisely or accurately dia punya concentration. Okay, alright, and then titrant. Titrant is the solution added from the burette. Okay, so next thing you need to know adalah the term titrant and analyte. I know that some of you, this is your first time dengar perkataan ni. Tapi kena tahulah, okay, titrant tu dekat mana? Titrant tu adalah yang berada di dalam burette. So kita panggil dia titrant. Yang berada di dalam solution yang berada di dalam conical flask, we call it as analyte. Okay, so saya tahu sini ada perkataan titrant ni, ada D ni. Okay, so tak payah gunalah mengelirukan. Okay, so ini kita guna analyte and titrant sahaja. Okay, so titrant yang dalam burette tu usually solution yang dalam burette ni kita tahu concentration dia. Okay, and since kita dropkan dia sikit and then sampai dia colour bertukar, kita stop the titration kan. So that mean we will know the volume tu. Okay, so kita tahu volume, kita tahu concentration untuk benda yang dalam burette. For analyte, analyte adalah solution di dalam conical flask. Usually kita tahu volume, but concentration kita tak tahu. Okay, sebab apa kita tahu volume? Sebab ingat balik your experiment hari tu titration, usually kita akan pipette, let's say lah 10 ml of HCl ke masuk dalam ni. So we know that the volume of the acid dalam conical flask kita adalah 10 ml. That means before kita tambah, kita dah tahu dah dia punya volume. Okay. Alright. So ini tak kisahlah. Dia kadang-kadang bertukar-tukar. Okay. And then equivalence point is the point at which the exact reaction occur between two reagent according to stoichiometry. Okay. So equivalence point ni adalah point di mana exact reaction tu berlaku. Okay. Kiranya ataupun kalau reaction tu 1-to-1, contohlah HCl plus NaOH equal to NaCl plus H2O. So apa yang berlaku dekat sini, ini kan ratio dia 1-to-1. So at equivalence point, stoichiometry dia kan 1-to-1. So mole of HCl equal to mole of NaOH. Okay. So let's say lah kalau ini equation yang 1-to-1 ratio, tapi kalau dia 1-to-2 macam ni, so kita tak boleh lah nak kata mole dia equal kan. So that's why saya cakap dekat sini reaction tu occur between two reagent according to stoichiometry. So bergantung kepada stoichiometry dia. Okay. Alright, and then endpoint is the point which the indicator changes colour. Okay, endpoint ni senang lah. Okay, so endpoint adalah point di mana indicator tu
berubah. Okay. Alright. So, next kita pergi kepada types of acid-base titration. Okay, type of acid-base titration ada 3 jenis sebenarnya. Okay, the first one titration between strong acid and strong base. For example, HCl and NaOH. Okay, so ini adalah strong acid, ini adalah strong base. Okay, and then titration between strong acid dengan weak base. Okay, weak base kita adalah ammonia. Our strong acid adalah HCl. And lastly, titration between weak acid and strong base. Okay, so weak acid kita example yang famous adalah ethanoic acid. And strong base kita adalah NaOH. Okay, so 3 jenis titration. Ada banyak lagi lah example titration menggunakan acid dan base yang lain. Tapi ini salah satu example. Okay, so next kita tengok titration curve. Okay, so titration curve ni basically adalah graph titration lah. Okay. So, kalau nak faham graph, okay, macam biasa, usually kita akan tengok axis dulu, okay. So, y-axis ni apa, x-axis ni apa. Okay, so as you can see here, saya dah tulis y-axis is for pH, okay. So, kiranya y-axis untuk titration curve adalah pH. Tapi pH tu adalah pH according to analyte, okay. So, kiranya pH dia adalah pH analyte. Okay, sebab apa? Kamu boleh bayangkan, ini titration kita lah kan. Okay, usually ada burette, ada conical flask. Okay, and kita nak letak pH meter. Kita pakai pH meter lah. Kita tak pakai lah pH paper tu kan. Okay, pH meter ni macam satu alat yang kamu dip pH meter tu masuk dalam solution tu. And then dia akan dapat bacaan. Okay, terus keluar bacaan digital lah. Okay, so this pH meter kita akan masukkan di dalam analyte. Okay, so maksudnya kita punya graph ni, pH ni sebenarnya over here adalah pH of the analyte. Okay, so pH analyte tu kiranya kalau dalam conical flask kamu adalah acid, that means your starting pH adalah pH below 7. Okay, kalau dalam kamu punya conical flask adalah base, your starting pH will be more than 7. Okay, so that's why over here saya tulis pH starting point will be according to analyte. Okay, starting point dia bergantung kepada analyte. Actually, the whole thing depend on analyte jugalah. Okay, solution dalam conical flask. Alright, and then x-axis kita adalah volume of titrant added. Okay, so maksudnya x-axis kita adalah volume. Okay, volume apa? Volume titrant lah. Kiranya volume solution yang di dalam burette. Okay, so maksimum 50 lah sebab kita punya apa benda tu, burette kita kan 50 ml paling banyak. Okay, so settle. Next one, type of titration, endpoint and equivalence point. Okay, nak plot titration curve, you need to know benda ni jugalah, endpoint, equivalence point. Tapi dekat sini please ubah ni. Okay, tolong buat correction sebab saya tersalah. Okay, saya terbalik. Okay, so ini atas ni cross out. This is not titration between strong acid and weak base. Data ni adalah data untuk titration weak acid and strong base. While yang data yang bawah ni pula, this is for strong acid and weak base. Nanti saya tunjuk kenapa macam tu. Okay, alright. So, kita punya endpoint dan equivalence point kamu dah faham tadi. Endpoint is the point where the indicator changes color, while the equivalence point is the point where the reaction acid base tu react, okay, and dia according to stoichiometry lah. Okay, so kalau titration antara strong acid and strong base, okay, endpoint pH range dia, that means pH range di mana indikator tu boleh berubah warna adalah 3 to 11. Okay, and equivalence point dia adalah 7. Okay, that means the point where the strong acid neutralize the strong base adalah pH 7. Okay, while for titration between weak acid and strong base, dia punya endpoint pH range dia adalah 7 hingga 11. Equivalence point dia pH 9. Okay, and strong acid, weak base, endpoint dia adalah 3 to 7. Equivalence point dia adalah pH 5. Okay, so dekat sini saya tahu ramai yang akan tanya, nak kena hafal ke tak? The answer is, you have to hafal. Okay, kena hafal. Tapi not that hard to remember. Okay, tak susah pun sebab
saya tengok dekat sini kita ada 3 jenis number je. Okay, kita ada number 3, number 7 or number 11. Okay, and kita ada 3 jenis titration, strong acid, strong base. So kalau titration antara strong dengan strong, kamu boleh bayangkan dia punya range dia paling besar lah. So that's mean 3 to 11 dia punya range. So ini adalah range for titration between strong acid and strong base. Okay, alright. Kalau titration antara strong acid weak base pula, okay, so since acid tu yang strong this time, base tu weak, so kita boleh imagine strong tu yang akan dominate, which is acid tu yang akan dominate. So kalau acid dominate, maksudnya pH dia 3 to 7. Okay, so ini adalah strong acid plus weak base punya titration. Okay, kalau the other way around, contoh kita ada strong pula. Kali ni base yang strong. Okay, strong base dengan weak acid. So, base yang dominate. So, pH dia akan jadi pH yang lebih kurang base lah. So, 7 to 11. Okay, so strong base plus weak acid. Okay, so I hope that you can get what I'm trying to say here. Saya nak cakap kalau titration strong, range pH dia yang paling besar 3 to 11. But kalau acid yang strong, base dia weak, dia pH dia menang ke arah yang strong acid tu lah. So 3 to 7 dia punya end point. Okay, and kalau base yang strong, acid weak, so 7 to 11. Okay, and then this is end point range. Okay, kalau equivalence point pula tengah-tengah. 3 hingga 11, tengah dia adalah 7. Okay, 3 hingga 7 tengah dia, kamu kira lah 3, 4, kena tulis ke 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so number yang tengah adalah number 5. Okay, so equivalence point untuk titration antara strong acid and weak base adalah pH 5. Okay, tapi kalau 7 to 11 pula, 7, 8, 9, 10, 11. So number yang tengah dia is number 9. Okay, so equivalence point antara titration strong base and weak acid adalah pH 9. Okay, so itu cara untuk ingat dia. Not that hard lah. Okay, so from there saya dapat determine lah, oh something wrong dekat saya punya data ni. So that's why tolong betulkan lah. Okay, so kita dah faham y axis apa, x axis apa endpoint pH range, apa pH for equivalence point. Okay, next kita nak tengok titration curve. Sebab you should be able to sketch this graph and you should be able to understand juga apa maksud dia. Okay, so next kita start dengan this graph here. Okay, so titration ni kita nak tengok between NaOH and HCl. Okay, siapa yang dalam conical flask, as you can see, is HCl is in the conical flask. That means HCl is the analyte lah. NaOH is the titrant. Okay, so at the beginning of the titration, pH has a low value about 1 to 2. Okay, kenapa at the beginning pH dia rendah? Tadi saya dah explain jawapan dia sebab dalam conical flask kamu ada acid. And this is strong acid. So pH dia memang rendah lah. Okay, sebab pH ini bergantung kepada analyte. And please remember pH meter kita di dalam analyte, bukan di dalam titrate. Okay, so pH kita 1 to 2 sebab start dengan acid di dalam conical flask. Okay, lepas tu kita start tambah NaOH kan. You can imagine the process. And then, so pH dia akan makin bertambah lah logically. As NaOH is added slowly to HCl, pH increases slowly until just before the equivalence point. Sebab sekarang saya nak explain before equivalence point lah. Okay, so bila kita tambah base, pH tu makin meningkat. Okay, and then kalau kamu perasan kadang-kadang dia meningkat, color tak berubah pun kan. Kamu suar tak berubah. Tapi ada satu moment tu bila kamu add 1 drop of NaOH, tiba-tiba color dia terus berubah jadi terang macam tu. Kan? So terus jadi pink. Kenapa? Okay, so disebabkan bila kamu tambah 1 drop of NaOH, for example this one, so let's say lah dia dah 24 ml, and then kamu tambah dah 1 drop ke apa ke, dia jadi 25 ml. Okay, so what happen adalah pH tu change
sharply ataupun drastically daripada pH 3. Okay, mana pH 3? Jom kita tengok. Okay, so over here. So, dia change drastically daripada pH 3 terus naik sampai pH 11 here. Okay. So, itulah yang berlaku. Itulah yang menyebabkan colour kamu tu berubah dengan sangat cepat. Sebab once dia dah cukup volume dia, okay, kamu tambah pH dia akan bertambah dengan sangat drastik. Meningkat dengan sangat tinggi. Kamu tambah satu drop je, terus jadi pH dia naik daripada 3 terus naik 11. Okay. And then at equivalence point, the pH at equivalence point is the pH of the salt solution, in this case NaCl. Okay, so this is titration between strong base and strong acid. Okay, so strong dengan strong, ingat lagi kita belajar dalam chapter salt hydrolysis. Okay, so strong acid plus with strong base. Apa jenis salt yang terhasil? Salt dia adalah neutral salt. Okay, so ingat lagi, since neutral salt yang terhasil, so pH dia adalah pH neutral salt lah, pH 7. Okay, so ada kaitan dengan salt yang kita belajar. Alright, so back to yang tadi, 3 to 11 adalah endpoint pH range. Okay, and dekat endpoint ni, tengah-tengah ni ada equivalence point. Okay, so that's why kadang-kadang endpoint equivalence point ni kita rasa macam dia benda yang lebih kurang tapi not exactly the same. Okay, so equivalence point pH yang betul-betul neutralize each other. Endpoint is the point where the indicator will change colour. Okay, so let's say kamu titrate lebih lagi. Ada student dia suka nak tunjuk, nak dapat pink yang colour terang. Padahal pink yang terang tu, it shows that kamu ada excess base added. Okay, so after the equivalence point, okay, kalau kamu tambah lagi kamu punya NaOH tu, pH tu akan rises slowly and now NaOH tu is in excess. So, kamu dah terlebih NaOH. Sebab tu saya marah kamu kalau kamu dapat titration colour pink terang. It shows that NaOH kamu dah lebih. Okay, so titration kamu tak betul lah sebenarnya. Alright. Okay, so that is how we interpret this graph here lah. Okay, so the next graph sama juga. Ini strong acid, strong base titration curve. Cuma beza dia between these two graph here adalah kamu boleh tengok, oh satu start dari atas, ini start dari bawah. Kalau kamu faham this graph, you should be able to understand this graph lah. Okay, graph ni kenapa dia start dari atas? Sebab if you look carefully right now, siapa yang dalam conical flask, siapa yang dalam burette? Okay, so yang dalam conical flask kita kali ni adalah NaOH. So now our NaOH is the analyte. Okay, pH NaOH is a base. Okay, base kan pH dia more than 7. So ini NaOH is a strong base. So pH strong base tu mungkin around 12 to 14. That's why pH has a high value from 12 to 14. Okay, sebabnya sebab NaOH di dalam conical flask kita. Okay, and then as we add HCl, bila kita tambah HCl, okay, pH tu akan makin berkurang lah. So, decreases slowly until just before dia capai equivalence point. Okay, and kalau kamu tambah HCl, satu drop tu macam tadi saya cakap, pH dia akan change sharply daripada pH 11 pergi ke 3. Okay, ini terbalik lah. Bukan 3 to 11. Tapi 11 to 3. Sebab kita start dari atas. So, 11 is around here. And then 3 is around here. So, pH tu akan change drastically daripada pH 11 to 3. Okay. Lepas tu, dia dah lalu equivalence point dekat sini. Equivalence point still sama. pH 7. Sebab ini titration strong acid, strong base. We produce neutral salt. Okay. So, at equivalence point, pH at equivalence is the pH of the salt solution. In this case, NaCl, pH 7, neutral salt. Okay, and then after equivalence point, dah kamu tambah. Okay, ini titration ni kalau kita pakai phenolphthalein dekat sini. Since NaOH yang di dalam conical flask, kita akan start dengan colour pink lah. So, pink turns to colourless. Okay, alright. And then, beyond equivalence point, pH decreases slowly as HCl now is in excess. Okay, so dia akan tetap berkurang lah bila HCl tu makin bertambah.
Okay. Alright. So settle untuk titration curve strong acid and strong base. Okay. So the next titration curve, ada dua lagi titration curve yang kita nak belajar. Okay, tapi lebih kurang lah. So yang lain tu saya akan laju sikit. Okay, so ini titration antara strong acid and weak base. Okay, so kita tengok ada dua graf sebab biasalah kadang-kadang strong acid tu dalam conical flask, kadang-kadang strong acid tu dalam burette. So graf dia akan berbeza. Okay, so this is the case where the HCl, okay, HCl strong acid tu berada di dalam conical flask ataupun analyte lah. Okay, so kalau dia analyte, that mean our graph pH kita akan start dari below 7 lah sebab analyte kita adalah acid. And then dia akan increases slowly. Okay, pH has a low value sebab solution in conical flask adalah strong acid. Okay, and then as NH3 is added, okay, so NH3 adalah weak base. Okay, so pH dia akan rises slowly until before the equivalence point. Dia akan naik sampai dekat area sini. Lepas tu tambah je satu drop. Once dia dah capai, dia dah cukup volume dia, pH tu akan change sharply from 3 to 7. Okay, kali ni 3 to 7 dia punya end point dia sebab ini titration antara strong acid and weak base. Tadi kita dah hafal kan, strong acid, weak base, strong dominate. So the pH range for end point is 3 to 7. Okay, so pH 3 mana? 1, 2, 3 around here lah. Okay, so ini 1 and then ini 7. Okay, so dia akan change drastically dekat sini. Okay, so maksudnya kalau kamu draw graph, kamu nak draw yang straight line ni dekat mana? pH 3 sampai 7. Itu maksud dia. Okay, and then tengah-tengah which is pH 5 adalah equivalence point. Okay, so kenapa equivalence point kali ni pH 5? Why not pH 7? Okay, ingat equivalence point kita, pH at equivalence point depend on pH at equivalence point depend on salt. Okay, bergantung kepada salt yang kita hasilkan. So ini adalah titration antara strong acid dan weak base. So strong acid, weak base akan menghasilkan salt apa? Kan hari tu saya cakap kalau strong yang acid tu yang strong, so dia akan jadi acidic salt. Okay, so that's why since salt yang kita hasilkan tu adalah acidic salt, that's why pH equivalence point kita adalah pH below 7 sebab dia acidic, kan? Okay, so the pH at equivalence point is the pH of the salt solution. In this case, NH4Cl. So our salt dekat sini adalah NH4Cl and NH4Cl adalah acidic salt. pH dia 5. Okay, so kalau kamu tanya kenapa NH4Cl is acidic salt? Itu back to balik nota salt hydrolysis. Cuba kamu tengok reaction NH4Cl react dengan water tu dapat apa? Okay, dia akan menghasilkan H3O+. So H3O+ tu yang menyebabkan dia jadi acidic salt. Okay, boleh tengok balik. Alright, and then as usual, if you continue your titration, pH tu akan rise slowly sebab now NH3 so 2 in excess. Okay. Alright, next kita tengok graf ni pula. Ini sama juga, cuma this time our HCl is in the burette while in conical flask adalah NH3. So maksudnya NH3 sekarang adalah analyte. Okay, so you can expect graph kita start dari atas lah. Okay, but not at as high as NaOH. Kalau NaOH tadi pH range, pH dia mungkin antara 12, 13, 14 macam tu. Tapi this is NH3. NH3 is a weak base, so pH dia lebih kurang 11 macam tu lah, 10 to 11. pH has a low value. Low value, okay, tolong edit. Okay, so this one has a high value 10 to 11. Okay, so because solution in the conical flask adalah weak base kali ni. Okay, so since HCl added slowly to NH3, so pH tu akan decreases slowly until before the equivalence point. Okay, dia akan decreases macam ni, and then kamu tambah satu drop, dia punya pH dia akan change from 7 to 11. Okay, so 7 dekat sini, 7 to 11, sorry, 7 to 3. Okay, so kiranya kalau kamu nak buat graph, your straight line ni dekat 7 hingga 3. Okay, and then at the equivalence point,
pH equivalence kali ni sama juga pH 5. Okay, sebabnya sama juga. This one akan produce NH4Cl which is acidic salt. So acidic salt pH dia 5 in this case. Okay, so continue titration, pH tu akan decrease slowly lah sebab HCl sekarang yang in excess. Okay, so that is strong acid and weak base titration curve. Okay, so let us proceed to last titration curve yang kita kena belajar, iaitu weak acid and strong base. Okay, so first kita tengok sini. Ini adalah CH3COOH adalah weak acid, while NaOH is a strong base. Okay, so now we need to look at the data. Dia cakap strong base ni berada di dalam burette. Okay, so strong base berada di dalam burette, conical flask ada weak acid. So our graph should start dari bawah lah. Okay, sebab dalam conical flask ada weak acid. Okay, tapi kita tak start lah macam nilai NaOH pula, macam nilai HCl tadi kan very low, 1 to 2 macam tu kan. So kali ni kita start around 2.8 macam tu. pH is about 2.8 because CH3COH is a weak acid. Okay, and then naik graph tu sampai ke equivalence point. Just before equivalence point, pH tu makin naik sebab kita tambah NaOH. Okay, and then pH tu akan change sharply from 7 to 11. So now our end point adalah between 7 to 11 sebab ini titration antara strong base dan weak acid. So where is 7? 7 is around here. 11 is here. So graph kamu yang straight line tu di 7 to 11. Okay, and then equivalence point dia tengah-tengah which is pH 9. Okay, so kenapa tengah-tengah? Ingat balik, weak acid dengan strong base titration ni akan menghasilkan salt jenis apa? Since base yang strong, so maksudnya dia akan menghasilkan basic salt. Okay, kalau basic salt pH dia more than 7. So that's why our equivalence point adalah pH 9. Okay, sebab the pH at equivalence point is the pH of the salt solution. Okay, so in this case salt kita adalah CH3COONA. So ini adalah sejenis basic salt and pH dia adalah pH 9. Okay, and sama juga kalau kita continue adding NaOH, that's mean pH tu akan terus meningkat. Alright. Okay, and then the last graph. Okay, ini kalau our CH3COH which is our weak acid tu yang di dalam burette. Okay, NaOH di dalam conical flask. So graph kita akan start dari atas. Okay, sebab apa dia start dari atas? Sebab ialah NaOH dalam conical flask. So start with pH 14. Sebab NaOH is a strong base. And then tambah CH3COH. So dia menyebabkan pH tu slowly berkurang. Tapi once dia dekat dengan equivalence point ni, kamu tambah dia satu drop, dia akan change sharply from 11 to 7. So mana dia? Ini 7. Lepas tu 8, 9, 10, 11. So around here lah. So ini 11. So change sharply dekat situ. Okay, 11 to 7. And then sama juga this one. Kenapa pH 9? Sebab titration weak acid and strong base produce basic salt. And the basic salt, the pH is 9. Okay, and if you continue adding your ethanoic acid tu, dia akan menyebabkan pH tu makin berkurang dan berkurang. Sebab ada excess ethanoic acid. Okay. Alright, so sampai sini je untuk video ni. Okay, saya explain titration curve.